सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ साजिशों का बाजार जिन लोगों ने गर्म किया, उनका सरदार अब्दुल्लाह बिन सबा था। ये यहूदी नस्ल का एक मक्कार आदमी था। उसने परहेजगारी का लिबास ओढ़ रखा था। लोग उसकी बातों में आते चले गए। बेशुमार लोगों को उसने अपना हम ख्याल बना लिया। उसने सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु और उनके गवर्नरों के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। वो उनके हर काम में नक्स निकालने लगा, उन पर बेजा इल्जामात लगाने लगा। बहुत से कमजोर ईमान वाले लोग उसके गिर्द जमा हो गए। उनमें ऐसे लोग भी थे जो नए नए मुसलमान हुए थे, उनमें अभी पुख्तगी नहीं आई थी। कूफा, बसरा और मिस्र में उसने साजिशों का जाल बिछा दिया। ये जाल इस कदर महारत से बिछाया गया कि बाज नेक दिल लोग भी शक में पड़ गए कि कहीं वाकई तो ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों में भी बेचैनी फैल गई। फिर बेचैनी की ये लहर मदीने के लोगों तक जा पहुंची। अब्दुल्लाह बिन सबा और उसके हामियों ने फितने और साजिश की ये आग इल्जामात के जरिए लगाई। उसने इल्जाम लगाया कि उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए उन्हें बड़े बड़े ओहदों पर मुकर्रर कर रखा है। उन्होंने बैतुल माल से बड़ी बड़ी रकमें ऐसे लोगों को दी जो उनके हकदार नहीं थे, बल्कि ज्यादातर उनके रिश्तेदार थे। तराबुलुस की जंग से जो माल गनीमत हासिल हुआ, उसका 5वां हिस्सा बैतुल माल का हक था, लेकिन उन्होंने मिस्र के गवर्नर अब्दुल्लाह बिन साद को दे दिया। जब सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु तक ये बातें पहुंची तो उन्होंने भरे मजमे में इन इल्जामात के ये जवाबात दिए। मैंने उन लोगों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि लायक, बहादुर और भरोसे के काबिल समझकर ऊंचे ओहदों पर मुकर्रर किया है। मैं अपने खानदान वालों से वाकई मोहब्बत करता हूँ, लेकिन उनकी खातिर जालिम नहीं बन सकता। मैं उनके सिर्फ वही हक अदा करता हूँ जो वाजिब है। उनको दिल खोल कर देता हूँ तो बैतुल माल से नहीं, अपने जाती माल में से देता हूँ। मुसलमानों का माल मैं अपने लिए हलाल समझता हूँ और न किसी दूसरे के लिए। तराबुलुस की लड़ाई में अब्दुल्लाह बिन साद इस्लामी फौज के सिपाह सालार थे। मैंने उनसे वादा किया था कि अगर आप लड़ाई में कामयाब हुए तो गनीमत के माल का 5वां हिस्सा आपको दिया जाएगा। फतह के बाद मैंने अपने वादे के मुताबिक ये हिस्सा उन्हें दिया, लेकिन जब दूसरे मुसलमानों ने इस बात को पसंद न किया तो मैंने ये हिस्सा उनसे लेकर बैतुल माल में जमा करा दिया। अब इसमें एतराज वाली बात कौन सी रह गई? इसके अलावा उन पर एक चराहगाह के बारे में भी इल्जाम था। ये चराहगाह मदीने के करीब बनाई गई थी। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने इसको हुकूमत की मिल्कियत करार दिया। आम लोगों को इससे फायदा उठाने से रोक दिया। इस इल्जाम के जवाब में उन्होंने ये कहा कि इस चराहगाह को मुझसे पहले ही सरकारी बना दिया गया था ताकि सरकारी घोड़े और ऊंट वहां चर सकें। मैंने इसमें आम लोगों को मवेशी चराने से नहीं रोका। मेरे पास तो सिर्फ 2 ऊंट हैं जो मैंने हज के लिए रख छोड़े हैं। खिलाफत से पहले मैं सबसे ज्यादा ऊंटों और बकरियों का मालिक था। अब इन 2 ऊंटों के सिवा मेरे पास कोई जानवर नहीं है, यानी मैं इस चराहगाह में अपने मवेशी नहीं चराता। इनके अलावा सैयदना उस्मान पर और भी ऐसे इल्जामात लगाए गए थे जिनकी सिरे से कोई हकीकत ही नहीं थी। बाज बातों का बतंगड़ बना दिया गया था। उधर फसाद फैलाने वाले लोग किसी बात के जवाब पर कोई तवज्जो नहीं देते थे। उनकी तो बस एक ही जिद थी कि सैयदना उस्मान को खलीफा न रहने दिया जाए। जब ये लोग दूसरों को खुल्लम खुल्ला बगावत पर उभारने लगे तो सैयदना उस्मान ने सूबों के तमाम गवर्नरों को मदीने में तलब करके उनसे मशवरा किया कि इस शोरिश को कैसे रफा किया जाए। बाज ने राय दी कि फसाद फैलाने वालों को सख्त सजाएं दी जाएं, लेकिन सैयदना उस्मान बहुत नर्म मिजाज थे, ऐसा करना पसंद न किया। दूसरी किसी राय पर भी इत्तेफाक न हो सका। सारे गवर्नर अपने अपने इलाकों की तरफ वापस रवाना हो गए। उनके जाने के बाद सैयदना उस्मान ने शोरिश दूर करने के लिए 3 काम किए। एक ये कि कूफे का गवर्नर सईद बिन आस की जगह बुजुर्ग सहाबी अबू मूसा अशरी को मुकर्रर फरमाया, क्योंकि कूफे के बागी सईद बिन आस के दुश्मन बन चुके थे और उन्होंने ये मुतालबा किया था कि अबू मूसा अशरी को कूफे का गवर्नर बनाया जाए। दूसरा ये कि चंद सहाबा को तमाम सूबों में ये तहकीक करने के लिए भेजा कि लोगों की जायज शिकायत क्या हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तीसरा ये कि मुल्क भर में ऐलान करा दिया कि जिस किसी को मुझसे या मेरे किसी हाकिम से कोई शिकायत हो वो हज के मौके पर पेश करे। मैं ये शिकायत दूर कर दूंगा और जालिम से मजलूम का हक दिलाऊंगा। जिस वक्त सैयदना उस्मान हालात को सुधारने की ये कोशिशें फरमा रहे थे, ऐन उस वक्त दूसरी तरफ मिस्र, कूफा और बसरा के साजिशी लोगों ने आपस में खतूत लिखकर खुफिया तरीके से तय किया कि अचानक मदीने पहुंचकर सैयदना उस्मान से तलवार के जोर पर अपने मुतालिबात मनवाए जाएं।
آخر یہ لوگ جن کی تعداد ہزاروں میں تھی ایک ہی وقت مدینے پہنچے۔ شہر سے 2-3 میل دور پڑاؤ ڈالا۔ پہلے ان لوگوں نے مدینے کے سب سے بزرگ صحابہ علی، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن چاروں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سیدنا علی جناب عثمان کی طرف سے باغیوں کے پاس گئے اور ان کے ایک ایک الزام کا جواب دے کر انہیں واپس جانے کی ترغیب دی، ساتھ ہی انہیں یقین دلایا کہ سیدنا عثمان تمہارے جائز مطالبات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر سارے باغی واپس جانے پر رضامند ہو گئے اور اپنے اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس واقعے کو چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک دن مدینے کی گلیاں گھوڑوں کی ٹاپوں اور انتقام کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ لوگ گھبرا کر باہر نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ مصری باغیوں کی جماعت پھر واپس آ گئی ہے۔ سیدنا علی آگے بڑھے اور ان سے واپس آنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم واپس جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص کو دیکھا جو مدینے کی طرف سے آ رہا تھا اور بڑی تیزی سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ ہمیں اس کی چال ڈھال سے شبہ گزرا، روک کر اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس سے ایک خط ملا۔ وہ خط مصر کے گورنر کے نام تھا۔ خط امیر المومنین عثمان کی طرف سے تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو لوگ مدینے سے مصر واپس آ رہے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ خط پر سیدنا عثمان کی مہر بھی لگی تھی۔ اس خط کو دیکھ کر ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ اب ہم اس دھوکے کا انتقام لینے کے لیے واپس آئے ہیں۔ جب یہ معاملہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا گیا تو وہ بہت حیران ہوئے اور قسم کھا کر کہا، نہ میں نے یہ خط لکھا نہ کسی سے لکھوایا۔ اس پر لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ یہ خط سیدنا عثمان کے مشیر مروان بن حکم نے ان کی اجازت کے بغیر لکھا ہے۔ ادھر باغی تو فساد پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، خط چاہے کسی نے لکھا ہو، اس کے ذمہ دار خلیفہ ہی ہیں، اس لیے وہ خلافت سے الگ ہو جائیں۔ اسی دوران میں کوفہ اور بصرہ کے لوگ بھی واپس آ گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگوں کے راستے تو الگ الگ ہیں، پھر تم کس طرح راستے سے پلٹ آئے ہو؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور مصریوں میں شامل ہو گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے باغیوں کو جواب دیا، جب تک مجھ میں جان ہے خلافت سے الگ نہیں ہوں گا۔ میں تمہاری ہر جائز شکایت کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے کہنے سے خلافت کی قمیص کو نہیں اتاروں گا، اس لیے کہ یہ قمیص مجھے اللہ نے پہنائی ہے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے قمیص پہنائے گا، پھر اسے اتارنے کے لیے لوگ آئیں گے تو اسے نہ اتارنا۔ میں نہ تو تلوار کے زور پر خلیفہ بنا تھا اور نہ کوئی تلوار کے زور پر مجھے خلافت سے الگ کر سکتا ہے۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق آخری دم تک صبر کروں گا۔ ان کا یہ جواب سن کر سارے باغی آگے بڑھے اور امیر المومنین سیدنا عثمان غنی کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ باغیوں نے ان کے گھر کو کئی دن تک گھیرے میں رکھا۔ ان دنوں میں ان ظالموں نے بہت گھٹیا حرکات کی، ان کے گھر میں پانی اور خوراک تک جانے سے روک دیا۔ ایک روز ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر سیدنا عثمان غنی تک جانے کی کوشش کی، لیکن ظالم باغیوں نے ان کی بے ادبی کی اور آگے نہ جانے دیا۔ ایک روز سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے چند آدمیوں کے ذریعے پانی کی 3 مشکیں بھجوائیں۔ ان آدمیوں کو باغیوں نے روکا، لیکن وہ لڑ بھیڑ کر اور کئی زخم کھا کر پانی کی مشکیں اندر لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ 1-2 بار پڑوس کے گھروں سے بھی خوراک اور پانی کی مدد پہنچی، لیکن یہ اتنی کم ہوتی تھی کہ بڑی مشکل سے 1-2 دن گزرتے تھے۔ مدینے میں جتنے بھی بزرگ اور جلیل القدر صحابہ موجود تھے، ان سب نے باغیوں کو بہت سمجھایا، لیکن باغیوں نے ان کا بھی لحاظ نہ کیا، کوئی بات نہ مانی۔ خود امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ باغیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مکان کی چھت پر جا کر کئی مرتبہ ان کے سامنے بہت با اثر تقاریر کی، انہیں یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تھے تو مسجد نبوی کے لیے جگہ تنگ تھی۔ آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص مسجد کے لیے زمین خریدے گا اسے جنت میں جگہ ملے گی۔ میں نے ہی یہ جگہ خرید کر مسجد میں شامل کی تھی، لیکن آج تم مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو۔ ہجرت کے بعد سارے مدینے میں بس ایک ہی کنواں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی عام کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ میں نے ہی یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے حوالے کیا تھا، لیکن آج تم نے مجھ پر اس کا پانی بند کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا، کیا تم یہ بھی نہیں جانتے؟ ان کی یہ تمام باتیں بھی پتھر دل باغیوں کو ہلا نہ سکی۔
उन जालिमों ने अमीरुल मोमिनीन के मकान को आने वाले तमाम रास्तों पर पहरे बिठा दिए ताकि मदीने के लोग उनकी मदद को न पहुंच सके। फिर भी 700 बहादुर मुसलमान हथियार लगाकर किसी न किसी तरह सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के पास पहुंच गए और अमीरुल मोमिनीन से कहा, अगर आप इजाजत दें तो हम इन बागियों से लड़ें। इस पर उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं तुम लोगों को अल्लाह का वास्ता देता हूं कि कोई शख्स मेरे लिए अपना खून न बहाए। इस पर चंद नौजवानों के सिवा न चाहते हुए भी बाकी लोग वापस चले गए। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने यह भी पसंद न फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर चले जाएं। वो तमाम मुसीबतें सब्र और शुक्र से बर्दाश्त करते रहे, लेकिन गवारा न किया कि लोग उनकी खातिर एक दूसरे का खून बहाएं। इधर मदीने में ये हो रहा था, उधर मक्के में हज हो रहा था। अक्सर लोग हज के लिए गए हुए थे। बागी भी ये सोच रहे थे कि हज के बाद लोग मदीने का रुख करेंगे और मौका हाथ से निकल जाएगा। चुनाचे वो सैयदना उस्मान के कत्ल का मशवरा करने लगे। सैयदना उस्मान को उनके इरादे की खबर हुई तो उन्होंने मकान की छत पर खड़े होकर बागियों के सामने ये तकरीर की, लोगों, आखिर तुम मुझे किस जुर्म में कत्ल करना चाहते हो? इस्लाम 3 सूरतों के अलावा किसी मुसलमान के कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। या तो वो इस्लाम लाने के बाद उससे फिर जाए, या शादी के बाद बदकारी करे, या किसी को जानबूझकर कत्ल करे। अल्लाह की कसम, मैंने इन तीनों में से कोई गुनाह नहीं किया, फिर तुम मेरे खून के प्यासे क्यों हो? बागियों पर इस तकरीर का भी कोई असर न हुआ। उन्होंने 18 जुल्हज 35 हिजरी को अमीरुल मोमिनीन के मकान पर हमला कर दिया। घर के बड़े दरवाजे पर हसन बिन अली, अब्दुल्ला बिन जुबैर, मोहम्मद बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हुम और कुछ दूसरे नौजवान पहरा दे रहे थे। उन्होंने बागियों का जबरदस्त मुकाबला किया और जख्म खाकर भी उन्हें अंदर दाखिल न होने दिया। अब 4 बागी साथ के एक मकान के जरिए दीवार फांद कर अंदर दाखिल हो गए। उस वक्त सैयदना उस्मान रोजे से थे और कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। जालिमों ने लोहे की एक सलाख, नेज़े और तलवार से उन पर वार किए। उनकी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा नाइला उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ी तो तलवार के वार से जालिमों ने उनकी उंगलियां काट दी। इस तरह जालिमों ने 82 साला निहत्ते अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्हें शहीद कर दिया जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उनका खून बहाना पसंद नहीं फरमाया था, वरना वो फौज बुलाकर उन सबको कत्ल करवा सकते थे। उनका खून कुरान के इन अल्फाज पर गिरा, फसयकफीकहुमुल्लाह। वो जुमे के दिन का 3रा पहर था। उनकी शहादत की खबर सुनकर लोग सन्नाटे में आ गए। उनके गुमान में भी नहीं था